دانوب میں بچے آئے ہیں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے. منال ہلو السلام علیکم. كم درجة الحرارة؟ 36. شكرا كل عام وانتم بخير. يلا منال اور سارا آئی ہیں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے. What did you get this? یہ کیا ہے؟ mirror. یہاں مارکیٹ میں ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں نا تو ٹمپریچر تو چیک کر ہی رہے ہیں, ساتھ میں سینیٹائزر اور دوسری چیزیں بھی. اوپ آئی کین ناٹ گو دیئر. آلرائٹ. کیا ہے, کون سا دانوب میں آئے ہیں ہم لوگ, اور کراکری سیکشن. باعث نہیں ہونا چاہیے, بی لائک. یہ کیا ہے؟ I love having to buy this. Me too. मेरी friend ना लाइकी है, पर इसके ऊपर कैप था. We the same thing. That blue and हाँ हाँ, purple. मैं वही बोल रही थी ऐसे. ये देखो ये रहा. میں ایک گولڈن لے لیتا ہوں. Yeah, you can buy. Okay, yes. ये see? Wow. कितने का है वो देखो. 24. Oh, wow, nice. वो bling bling day. Sara, very good. But we cannot buy this. This is very Expensive. Okay. This is good for work. You can stand here, do your work. You can also sit on this high chair. Please pay for the order before Sitting. Okay. This is a bakery sort of stuff, maybe. Candles.
देखो ये है वेरी स्मॉल रोटी खुब्स. ब्रेड. Yes. 3 और 3 6 और 7 8 हैं. तो सारी हैं. ब्राउन बर्गर. Tortillas? Okay. Tortillas हैं. Ooh. Tortilla. Tortilla, I was like tortilla, it's tortilla. Cookies. हम आए हैं दानूब में बच्चों को शॉपिंग कराने. ये तलाल का स्टफ है. ये कार एंड गन्स एंड Fortnite की है. पावर रेंजर्स की भी है. देखो ये रेड वाले. ओ ये तो रेड वाले की है. वो टाइगर ये भी महंगा है ना. नहीं वो बेगर क्या है ये ओनली ऑफिस. ये बढ़िया. उसकी कितनी बढ़िया चल रही ये तो गर्ल्स की है. ये है लार्जेस्ट आई गेस. ये लार्जेस्ट है ना. लार्जेस्ट. I need a lamp for my recording. Let me see if I can do it. ये ईद के लिए ये लोग स्पेशल डिजाइन करते हैं. ये देखो. Okay. Special offer है ये. This is for Eid. क्या बना हुआ है चांद? यस. ज़िलहिज्जा का मोन है ये. Jewels का. दोपहर में आए तो इसलिए रश बहुत कम है. We prefer to shop during the daytime. In the evening it's very busy. कुछ लेस स्प्रे बुरे मुझे उनका था हमारे पास. Yes, ये ले.
Where is my favorite mango? I don't see it. Butter, cheese, المراعي 5 liter. This is Safi product here. This is my favorite mango. Nadik is also one of the best product of Saudi Arabia. This is coffee corner Starbucks. Mocha chocolate. Chocolate mocha. Oh. This is 13.75. All cold stuff here. And this is juice. Caesar is also good. Pani. Fish corner. Vegetables and fruits. ये मिस्टर तलाल है. They are doing their shopping. Rice. Pepsi, which I have stopped drinking. 7 Up, little bit I like. Hi. क्या लेना है तुम लोगों को? हम लोग ये we want some drinks. ले लो. Starbucks की कॉफी. 13 मैंने क्या कहा? क्या? 13 रियाल की है. 13 कैरेमल. फ्रापेचिनो. ये कैरेमल मक्खी का. फ्रापेचिनो देंगे. ओके. तुमने क्या लिया? कैरेमल मक्खी तो. ओके, दिस इज व्हाट आई. लेकिन कच्चे हैं यार. हाँ नो. ये अच्छा ओके.
یہ دیکھو یہ، نانی نانو یہی لے رہے ہیں. یہ دیکھو یہ. ऑरेंज ही ले लो 8,000 किलो है ना 1 किलो ले लो खट्टे मीठे जो भी ये आम होता है ہاں नानी ये आम होता है یہ Yes. आम है और कितने महंगे हैं बताओ. 49 यस کہاں کون سے؟ ہاں دے آر سو ٹائنی. ایک سیکنڈ. Miam, miam. Miam, miam. मिनी आम For 49.95 per kg real. That is khajur na? Dates. Okay, move. Let me show. Dates. And they are for 7.95 real. नहीं अभी नहीं है because this رانی مینگو. او इसके अंदर बाइट्स भी है ना کھیرے ہیں 7.95. لیمو 3.95. ٹماٹر کیا ریٹ ہے بھائی ٹماٹر کا؟ which is I don't know 6-7 ریال. but beautiful. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. التمر ولله الأمر. اللهم يسر الأمور يا رب. اوہو یہ مینگو چھوٹے چھوٹے مینگو اور ہیں کتنے کے؟ 49.95 ریال. ویری ایکسپینسو, ویری ایکسپینسو. آئی ڈونٹ نو. اور یہ ہیں, یہ غالباً مصر کے ہیں which is 8.95 ریال مصری آم. اور یہ ہے لوکل سعودی آم which is 10.95. اور یہ شاید پاکستانی ہیں. This is مزارع الفیشاوی ایجپشن. اور یہ آم ہے 12 ریال کلو. انڈین اور پاکستانی کیونکہ کرونا کی وجہ سے آ نہیں پا رہے ہیں آم, ورنہ چونسا از دا بیسٹ. یہ آئی تھنک آئی ول گیٹ دس. یہ ایجپشن آئی ول ٹرائی دس. اور یہ ہے بہت میٹھے حب اس کو بولتے ہیں, واٹر میلن, تربوز. اورنج 7.95 ریال. دانوب اوکے پپیتا. اور یہ ہے ناریل. ایک ناریل ہے I don't know what is this, شاید 4 ریال کا ہے. پپیتا, کچا پپیتا. خربوزہ. یہ سبزیاں ہیں.
We have some lychee here and some kumquat. Made in Saudi. یہ ہے ڈرائی دس از ناٹ ڈرائی This is dried fruit. Okay. یہ ڈرائی Wow, this is pineapple, Nani. Show it. Yeah, that is These are fine. pineapple, right? Dried fruit area. No sugar added. No preservatives. All natural. اور یہ آلو ہیں 395 کے اور یہ کیا ہے پیاز یہ 295 کے جی اور یہ کیا ہے This is called this thing. What? دس از گارلک Yes, this is garlic. 2.95 عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں گارلک کو Pata یہ لکھا ہوا ہے یار Okay, thum. I learned that. How can I forget? In garlic, okay. اور پیاز کو کیا کہتے ہیں بتاؤ This is batal. بصل Basal, okay, basal. How to say मेरे टीचर बतल बोलती हैं. not बतल बصل Okay. Batana. Batatis. This is batatis. I know that. Basal. अलबतल वो चिप्स का भी नाम है ना एक अलबतल. अभी कोकोनट जूस What is that? ये वाइट Caucasia. ये भी लिखा हुआ Okay. मना And this is tapioca. And this is बसल अबियद okay abiyad. Basal. Okay, this is basal abiyad. वाइट And this is 6 रियाल की है ginger. और ये बटाटस Batatis. Cereal, okay. And this is again basal. Basal. Okay. और ये क्या है देखो ये मैं बताता हूँ खुशबूरा कहाँ है जो हमें किसी ने नानी से Kasbura. कहाँ लिखा हुआ है Coriander. ये है खुशबूरा Green leaf. ये खुशबूरा तो नहीं है ये तो वो है ये coriander. ये है क्या? हाँ ये है. ये है खुशबूरा इसको बोलते हैं खुशबूरा ये लगता है मुझे धनिए का कोई धनिए की बहन है बिल्कुल शक्ल उसकी धनिए की तरह होती है ये देखें और ये है इस ये क्या है Arugula. इसको अरबिक में क्या बोलते हैं? Come on. I don't know. ये जर्जीर. मुल्खिया है ये मुल्खिया जर्जीर, है जर्जीर. ये मुल्खिया है जर्जीर ये नहीं है तो मिंट का पत्ता कहाँ है? It's ये written मुल्खिया है। जर्जीर over there. नो ये है हरा धनिया बगदोनस नहीं है ये हरा धनिया है और बगदोनस में दिखाता हूँ लेकिन इन्होंने यहाँ पे बगदोनस में लिखा हुआ है वो देखो वो है ये है बगदोनस. हरा धनिया दिखा हरा धनिया हरा धनिया हरा धनिया हरा धनिया ये है ये बगदोनस है हाँ वो ये हरा धनिया है बगदोनस है वो हरा धनिया. I'm sorry I'm so confused let me focus Okay, yes, you can. होता है इसका थोड़ा सा लीफ जो है ओके क्या फ़र्क है पतला इसमें है देखें इसका पतला लीफ है और इसका चौड़ा लीफ है नहीं ये- इसमें ज़्यादा कट्स हैं. इसमें ज़्यादा कट्स हैं इसमें लेस कट्स हैं. तो देखो. ये है हरा धनिया नो नहीं ये है हरा धनिया. ओके ये है हरा धनिया और ये बगदोनस. तो इट्स क्लियर नाउ दिस इज पार्सली Pearl. which full of sweet Yes, this is coconut water, but this is not original. Coconut juices all the way everywhere here. Cinnamon and cookies and mini something. This is some ice cream and chocolates and ice creams. अब इसके साथ
है ना, ओरियो आइसक्रीम केक देखो, चीज केक किप्सा ले लेंगे खाने के लिए, क्या ये ओके यस डन डन Toblerone cheese cake आइस में क्यों रखते हैं इनको? that I don't know नानू से पूछो To keep them fresh. to keep them fresh फिश मैं भी अगर fresh रहना है ना, I'll put you there beside. the fishes आई लव दिस डॉट डॉट ये है, ये क्या है? ये prawns ये कौन? and these are crabs. these are shrimps or prawns these are cooked shrimps हाँ. and ये these halal are fish है. yes alhamdulillah this is halal and very yummy ये okay this is prawn and this is crab okay let's see crab I love crab lobster सो बिग हाँ वो रहा ये रहा big वाला है. हाँ ये नहीं देखो पता नहीं कैसे ये क्या है मुझे तो चला नहीं है this is crab yummy yummy what is this सो बिग salmon का okay let's see please watch our Danoub vlog and enjoy this beautiful vlog and Show it to uncle. Show it to uncle. खुलूद मुंह में नहीं लेते इसको. Yes. शॉपिंग खुलूद की है ये. Hey. शुक्रान. नहीं खानी बंद रखो उसको फिर